Semeton sareng sami ring dawuh rahinane puniki iraga sareng sami pacang wacen cakapan suci nanging sedurung paenikane punika margi ang iraga sareng sami pinirin redang icen titiang buat muka serana puniki mangdene becik kantor titiang matur buat semeton sareng sami. Sedurung paenikane puniki margi ang iraga sareng sami pinirin giring iraga ngastawo. Do hajen titiang sane wenten ring swargan sane mahaluweh sane patut puji bakti titiang disironin para bidesang yang Yesus Kristus. Dauh sane luweh puniki minekadi dauh pangandikan palawiratu pebuat titiang sareng sami wacen cakapan suci sane dados dasar keuripan titiangi dijeronin titiang dados pangiring palawiratu. Ledang palawiratu sane nyayubin napi sane dados tugas titiang sareng sami becik rikala titiang nampi sabdan palawiratu sane luwih saha kaulan palawiratu sane pacang ngabukang injil puniki titiang wantah mapinunas berdasar para beratun titiang ida sang yang Yesus Kristus. Amin. Inggih cakapan suci sane patut wacen iraga ring dawuh rahinan puniki sampun kesurat sampun kecawi sak pebuat iraga sareng sami manut surat dane Rasul Paulus pebuat pesamuan sane wenten ring Korintus asiki Korintus pausan roras ayat 19 rauh ring ayat 16 asiki Korintus pausan roras ngawit angka 19 rauh ring angka 16 sekadi napi sane dados daging wacan cakapan suci sane patut margi yang iraga nyabran rahina sekadi warga gereja Kristen Protestan ring Bali. Titiang pacang wacen sekadi asa puniki. Upami yen sane wenten wantah anggota sikian kewanten sinahipun tandados kewastanin sikian kesinahanipun ia diastu ipun akeh anggotanipun nanging sikiane punika wantah asiki punika wenanipun penyingakane tan kengin mebaos ring tangane ijang pusing merluang cai asapun diketaler sirahe tan kengin mebaos ring cokore ijang pusing merluang cai semalihe yening ketlek tekang sujatinipun anggota sane pekantenanipun kirang meguna anggotane punika sane pinih mopi kenuh. Buat anggotan iragane sane pekantenanipun kirang maji punika sane ajiang iraga pisan. Tur anggota sane kirang becik punika banget pisan antuk iraga ngrumuang. Indike punika tan kebuatan antuk anggotan iragane sane sampun becik. Ida Sang Hyang Widiwasa sampun nguwangun sikian iragani kadesa punika becikipun kantos anggota-anggota sane kirang mulia sampun kajian sebecik-becikipun kadesa punika sikiane punika nenten mo perang-perang nanging mangda sekancan anggotan sikiane sane ngobina-bina yan punika pada saling rumuang.
Punika awinane yen wenten anggota sane nandang kewuh, anggota sane tiosan taler sareng-sareng rasayang. Tur yen wenten anggota sane kajian, anggota sane tiosan taler sareng-sareng mosukeurna. Sekadia sapunika semeton daging cakepan suci sane dados wacan iragane ring dauh rainane puniki. Semeton sinamian sane nampi sabda sane luwih. Dane Rasul Paulus mepitutur saha negesang ring para pesamuan sane wenten ring Korintus mungguing gereja wiadin patunggilan anak percaya ring Ida Sang Kristus satmake anggan Ida Sang Kristus sane nunggal asiki yening keturah ring bahasa Indonesia tubuh Kristus yang satu, sakewaten moderbe akueh pisan anggota miwah bagian-bagianipun. Sepenglatur dane Rasul Paulus taler mau pedinget mungwing ngewangun patunggilan pesamuan, ngewangun patunggilan gereja, tanbina sekadi ngewangun dewek wiadin ngewangun paukudan iragane puniki. Mangde sehat, mangde seger-oger. Tanbina sekadi ngewangun paukudan pedewekan iragane puniki mangde seger-oger, mangde sehat. Santukan patunggilan pesawane punika inggih punika meraga angan Ida Sang Kristus Yesus. Tur asing-asing anake sane percaya kebaos winekadi anggota sane patut ngelinggihan Ida Sang Kristus Yesus dados pemucuk wiadin kepala. Jadi menempatkan Kristus sebagai kepala di dalam kehidupan mereka sebagai anggota tubuh Tuhan. Tuhan yang sapunika semeton elingan pisan. Ngiring je iraga ngelinggihan Ida Sang Kristus Yesus minekadi pemucuk, minekadi sane pinih dhuwur, minekadi kepala, sane ngenterang, sane ngatur inggih punika keuripan iragana puniki. Tur iraga sareng sami puniki elingan watah meraga anggota. Sane kebawa sering cakepan suci minekarinipun dados tangan, dados limo, dados karna, dados irung, dados sirah, dados batis, dados cokor, lan sane sio-siosan malih. Semeton sareng sami yening kebaos sekadi angan Ida Sang Kristus, yening kebaos sekadi awak sampun tegas pisan mungguing ini kepunika mopi tegas wenten kehanan, wenten paindikan sane dados perciri, sane dados ciri, sane sekadi kesurat ring cakepan suci umpanipun yang ingiraga kuajen ring ayat 13.
Irike sampun kebaosan ado dane Rasul Paulus. Ada wangsa sane kebaos wangsa Yahudi, ane kebaos wangsa boyo Yahudi, anak sane dados panja, miwah anak sane merdeka. Ada peninggalan, ada merupa karna, ada merupa tangan, ada merupa limo, miwah cokor. Sekadia sapunika kawentenan pesamuan ide Sang Kristus. Tur suang-suangipun kepicain napi kepicain fungsi tugas asing-asingipun kepicain fungsi tugas nganutin tongosipun suang-suang nganutin tongosipun suang-suang saha saking pantaran ipune patut wajib saling tulung tinulung, saling memuatan asiki miwah asikinipun. Artinya saling memerlukan, saling menghargai, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Peningakan memuatan cokor karena memuatan tangan limo lan sepenglanturipun semeton sampun pasti tatas uning panikane punika. Dan wenten sanetan uning yening iraga mawasang ide mungkin keuripan ergane puniki tanpina sekadi angani Sang Kristus sebagai tubuh Tuhan. Ada dari limo, ada dari batis, ada dari cunguh irung peningakan lan sepanjang rada sing raga uning panikane punika sing dadi sekali cakapan suci ini maosan penyingakane kengin membahas ring tangane ican tusing berluang cai sing dadi sirahe tan kengin membahas ring cokore ican tusing berluang cai sing dadi pasti saling memuatan asiki arep sanes siasa. Ini ngasapunika kawedanipun sinah ipun tandados kewastanan sikian. Yeningipun sampun saling tan merluang asiki arapa pun sampun sinah tandados kebaosan sane kebaos sikian tubuh. Sebab mereka harus saling memerlukan satu dengan yang lain. Semeton sareng sami sane nampi sabda sane luwih puniki. Yening anggota awak punika nenten nongosang dewe saha patut minangka di awak ide Sang Kristus pasti patugilan angan ide Sang Kristus punika pacan dan mempikeno gagal tidak berfungsi dengan baik dadosipun elingan kendali sane dados pengatur dan wenten sios wantah wenten ring tangan ide Sang Kristus Yesus minangka kepala minangka sane bau kebaos dur sane patut keinggilan ring keuripan iragane puniki boya ring anggota wantah dados anggota sane maduwe tugas tetegenan sekadi patutipun medasar antuk peran nyane suang-suang limo wantah berperan dados limo cokor batis wantah berperan mengguna dados batis sampunan dados tangan wiadin sanesiosan sane nenten mengguna wiadin berfungsi tugas anggotane maka sami wantah mopo kibeh ngarya sane becik
sane mengguna inggih punika meraga angani Sang Kristus Yesus sane kebaos seger, sane kebaos tumbuh saha subur. Ralis pasti wonten sane metaken saking pantaran semeton. Sane mewasta sehat punika napi. Sane mewasta sehat punika tan wonten sios inggih punika asing-asing anggota meguna sekadi sepatutipun berfungsi sebagaimana mestinya. Itu disebut sehat. Asing-asing anggota punika mengguna sekadi kewendan pun suang-suang. Tan wenten sane paling penting. Jadi raga kan sering ngerasayang mungkin dheweke ragane puniki paling penting. Jadi kita tegas pisan. Tan wenten sane paling penting, wiaden kirang penting. Maka sami penting. Asing-asing patut saling memuatan. Asiki arep ring sane siosan. Justru sane kebos tanpa guna punika wiaden kirang meguna yening anggotane punika nenten ngemargiang napi sane dados tugasipun suang-suang. Napi mawinan. Santukan painikan saling ajian. Santukan painikan saling ngerumuan. Santukan painikan sane paling saling junjung punika. Saling rasayang punika. Meduwe sumber. Ring dija sumbernya nih. Ring dija pusatnya nih. Wantah asiki inggih punika Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane dados sang sumber kapitresnane punika. Sane dados kepala saking tubuh punika. Nah puniki sane penting. Dua dengan sapunika semeton sareng sami. Iraga sareng sami sane mawa angani Sang Kristus Yesus ngiring iraga suang-suang nongo sang raga, dalam bahasa Indonesianya menempatkan diri sekadi angani Sang Kristus Yesus sane meguna sane mau pekinoh pebuat anake sane siosan sekadi angani Sang Kristus ngiring iraga dados anggota sane yakti-yakti meguna pebuat nunjangin tumbuh lanusnya nih angani Sang Kristus Yesus utaminipun ring jagate puniki ngiring iraga sareng sami sane mangkin sane nampi sabda puniki dados angani Sang Kristus sane seger oger boyo dados anggota-anggota sane sakit-sakitan. Napi malih sane merasa nenten perlu ring anggota sane siosan. Yening painikane punika mersidayang margiang iraga. Tubuh Ida Sang Kristus punika dados tubuh sane seger, dados tubuh sane sehat, tur parab idane pasti pacang keinggilan tur keluwihan ring jagate puniki. Amin. Inggih sekadia sapunika napi sane dados daging pangandikan Ida Sang Hyang Yesus sane patut incep pangiraga ring dauh rahinane puniki. Giring iraga mopopan. Amin.